ଜାଣିଥିବେ ନହେଲେ କେବେ ଜୀବନ ରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଯେ ଆପଣ କାହାର ଭଲ କରିବାକୁ ଯାଇକି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବେ ମାନେ ଆପଣ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଥିବେ ଏମିତି ମୁଁ ତାର ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖରାପ ହେଇଗଲି ବୋଲି ଆମେ ସେମିତି କିଛି ହେଇଛୁ ମାନେ ମୁଁ ସେମିତି ହେଇଛି କାହିଁ ମାନେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇକି ସେଠି ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଗଲୁ କାହିଁ ମାନେ ଆମେ ପରଦିନ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁଠିକି କାମ କରୁଛୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ କଲବେଟ୍ ବନେଇବାର ଥିଲା ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ କ'ଣ ନା ସେଇଠି 5 ଫୁଟ ଗାତଟା ଖୋଳିଦେଲି କଲବେଟ୍ ବନେଇବୁ ବୋଲିକି ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଡାଇଭରସନ୍ଟା ରାସ୍ତା ଦେଇଥିଲି ଲୋକମାନେ ଯାହା ସବୁ କରିବେ ବୋଲିକି ସେଠି କ'ଣ ନା ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ଡାଇଭରସନ୍ରେ କାଦୁଅ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ଆମେ ସେଦିନ ଆମେ ମର ମାଟିଟା ପକାଇଥାନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ପାହାଡ଼ରୁ ମିଳୁଛି ସେ ମାଟି ପକାଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ଲୋକମାନେ ଆରାମରେ ଚାଷ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଇଯିବା ଲାଗି ସେଇଠି ଆମେ ଆଉ ମାଟି ପକାଇ ପାରୁନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସେ ଗାଁ ଲୋକ କାଲି ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ଏମିତି କରିଦେଲ ସେମିତି କରିଦେଲ କାଦୁଅ ହେଇଗଲା ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ଆସିପାରୁନୁ ତୁମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା କରିଦେଲ ଆମକୁ ବୋଲି ଏମିତି କହିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଛାଡ଼ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ତ ଭାବିଲେ ହେବନି ତ ଆଜି ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା କରିବା ବୋଲିକି ତ ନମସ୍କାର ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ମୋର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ହେଲ୍ପର ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭରଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ହେଲ୍ପର ଆଉ ଜଣେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭରଟା ସେଇଠି ଅଛି ଆମେ କ'ଣ ନା ସେଇଠି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବନା କିଛି ସୁବିଧା କରିବୁ କାହିଁ ମାନେ କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି ସେ କାଦୁଅ ଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ିକିନା ସେଇଟା ମାଟି ଶୁଖିଲା ମାଟିଟା ପକାଇଲେ ସେମାନେ ଭଲରେ ଚାଷ କରିପାରିବେ ତ ଚାଲ ଆମେ ସେ ଜାଗାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣ ବି ଦେଖିବେ ଆମେ କେଉଁଠି କାମ କରୁଛୁ तो फाइनाल आम से जगार पहुँच जाइछु जोटी बहुत खाद होता नहीं से जगार आम पहुँचीचु आपको देखेबी से जगहटा ये देख आम से करबट पॉइंट खोलूँ ये खोलाई गात खोलाई प्राय 5 फुट हाइट्रे गात खोलाई 5 फुट अधिक हम के जाने ये गात खोलाई आपटे आम रास्ताटा देलु जोटा कि लोक मैंने जावासिया करने सुविधा हो बोली रास्ता देलु किंतु कादो हो लगी ये जीवार बहुत असुविधा होती केते कादो होती बाइक जावासवाटा बहुत कष्ट होती आम माटी पकई था सुखिला माटी किंतु पकई पारूना आज आम यहाँ ठीक करूँ जमती कि लोक मैंने आराम चाष करें तो आम जीवु मेसीन पाके जीवु गाड़ी जेसीबी स्टार्ट करी ट्रैक्टर आम माटी धरिकी आसबू आसिक आम पकेबू रास्ता ठीक कर लोक मैंने आराम चाष करें तो फाइनाली भाई मुझे पलि आसी माटी नापी बोलिक आम ये आसू ट्रैक्टर गोटे आज जेसीबी धरी पलि आसू ये आप देखिपे मो पछपट केते बड़ पहाड़ देखा जाऊँ यहाँ देख केते बड़ पहाड़टा यही जगार आम कौन माटी काढ़ुलु आगु आठू ही माटी ना पड़ो ए से कादर पकाइबाई बोली ए माटी नेले ही से कादर आम पकई पार कहीं बोले ए माटी पकईले कादो हम ना से लगे बोलिक ये अच्छी जेसीबी गोटे जेसीबी ट्रैक्टर को लोड देवा लोड देलापर आम ये धरिकी जा माटीटा ए ट्रैक्टर ड्राइवर ना मु धरिकी आसी निजे ट्रैक्टरटा आ मो हेल्पर अच्छी से ए माटी लोडटा देव माटी लोड देलापर मु ट्रैक्टर धरबी आउ जेसीबी दरीटा धरिकी नेबू आम से माटी पकेबू तापर साइज करूँ से तो चलो गाड़ीटा स्टार्ट करके माटी लोड देवा
तो भाई फाइनाली मो गाड़ीटा पूरा लोड हो गला ट्रैक्टर गाड़ी जोटा मुझे धरी ए माटी पूरा भर्ती हो गलानी माटी भर्ती गला ए ट्रैक्टर धरिक जावा से माटीटा पकेबा आ गोटे ट्रैक्टर आसूँ से ट्रैक्टर भी आम माटी भर्ती कर दीटा ट्रैक्टर ना सामान हो कहीं मैंने गोटे ट्रैक्टर ना हेनी दीटा ट्रैक्टर सामान हम साइज भी सामान हम गाड़ी गुड़ा आजापाई बोलरे हम तो भाई मुझे कामटा पूरा सारीदेली माटी पकई आम लेवलटा करदेलु कहीं माने लोक मैंने जावास असुविधा होते एवं किंतु पूरा सुविधा जास करें रास्त आपन को वीडियोटा केमती लगला जदि वीडियो टिके भल लगला वीडियो को लाइक करेंगे जदि मो चैनल नुआ आछंती ताले चैनल सब्सक्राइब करदेवे रहिले।